हेलो पिलाने क्लास 10 गणित बही चैप्टर नंबर 2 वृत्त रहा सेकेंड पार्ट देख यही पार्ट में उपपाद्य 7 को पूरा भल भाव में आम प्रमाण करवा ता सहित यार जो विपरीत कथन रही भल भाव में जाना और यहाँ नहीं दुई जो रही नहीं आम एग्जाम भल भल क्वेश्चन आसी जाए अनुशीलन किसी क्वेश्चन अच्छी ताकू नहीं आम किपर कराई जानी पकड़ा आपर प्रमेय 2.2 को आम जाना देख ये वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग रही आम मजार सबकि शिखा देख आम मजार शिखा तो चल मो सहित पेन आ खाता बाहर कर आम सांगे सबकि आम शिखी ना देख क्लास स्टार्ट करने आगु मुझे तुमको बता दूसरी जदि तुम्हें क्लास 10 किसी भी माने तुमको कौन सी मैथ चैप्टर नोट दरकार अच्छी कि जो क्वेश्चन आंसर जो अनुसरण रही तार सॉल्यूशन तुमको जानवर अच्छी तो तुम्हें सीधा आम वेबसाइट पढ़िबो.com को जाए तुम सबकि एब्सोल्युटली फ्री तुम सबकि पाइपर तुम जरूर जापर आम पढ़िबो.com को चलो एबे आम जो क्लास जो रही आम स्टार्ट करवा देख यही क्लास पूरा स्टार्ट देख मु तुमको जदि फास्ट पचारि देख ये जो उपवाद्य रही अनुसरण जो प्रमाण वाला जो क्वेश्चन रही तुम ताको देखिए डर लगे कि तुमको या बोरिंग लगे या कौन किसी करने को थाए नहीं एमती किसी लगे चलो कह तो चलो तुम कमेंट जाकि बता मत तुमको किपर लगे बोरिंग लगे कि बहुत मजा लगे देख मो टाइम कथा मुझे बता दूसरी जिते बेले मुझे 9-10 पढ़ुली से या मत भी प्रथम तो बोरिंग आ कौन बाकी लगुला किंतु आम गोटे टीचर थे से आमको एपरी भाव में पूरा शिखे जे ये मत पूरा आलजेब्रा ये ज्योमेट्री ये प्रमाण वाला जो क्वेश्चन थाए मत भल लगे पूरा मत कहवा बहुत मजा लगे आ मुझे तुम मानक एपरी पढ़े देवी जे तुमको एटार इंटरेस्ट आसो आ तुम इजिली कर बोरिंग आउ लगे तो चलो आम यही उपवाद्य को नहीं आम सबकि जाना देख उपवाद्य नंबर 7 को आम पढ़ा देख मु प्रथमे मु कहीदे देख उपवाद्य जो रही है कौन आम जो उपवाद्य रही गोटे गोटे गुण थाए देख यार वृत्तर गोटे उपवाद्य माने यह वृत्तर गोटे गुण बोले आम या उपवाद्य व क्वेश्चन हिसाब से न भाविकी आम भावे यह गोटे गुण आम प्रथम या शिखा या कौन यार माने आपर आम ताकू नहीं आम प्रमाण करवा तुमको ए लगुव जे सार कौन कौन कहते मुझे किसी बुझीपारूनी कौन ये बोरिंग चैप्टर देख ये क्लास सारा तुम जापर जे यह किसी इंटरेस्टिंग है या किसी इंटरेस्टिंग आउ देख आम एटारे बहुत मजा सहित पढ़ी पूरा ये चैप्टर शिखी ना है पूरा चैप्टर शिखी ना या तो तुम पार्ट 2 वीडियो पार्ट 3 पार्ट 4 एपरी आम 7 पार्ट रही तुम सबको देखीदे पूरा चैप्टर तुम इजी हो तो चलो उपवाद्य 7 को आम प्रथम बुझा तापर आम यहाँ आम प्रमाण करवा देख आम उपवाद्य 7 कौन कहे वृत्तर केन्द्र देख कौन कहे वृत्तर केन्द्र यार व्यास भिन्न एक जिया प्रति अंकित लंब उक्त जिया को समद्विखंड करे कौन करे देख एठारे कौन कौच टे देख बुझ एठारे किसी जो पद रही जहाँ तुम किसी बुझीपार न प्रथम क्लीयर कर देखी ये जो उपवाद्य को नहीं तुमको बुझाइबी देख एठारे जो रही कौन व्यास भिन्न एक जिया कौन रही व्यास भिन्न एक जिया यार माने जान तो आउ गोटे रही देख एठारे जो लंब रही आउ समद्विखंड जदि यही 3 मीनिंग जो तुम जानी पकड़ बोले यही उपवाद्य कौन कौच तुम आराम से बुझीपारुव देख मुझे बता दूसरी तापर आम यहाँ पूरा बुझा एटा जो रही व्यास भिन्न एक जिया देख आम जाचु जदि आम पाखे गोटे वृत्त रहे कौन आम पाखे जदि किसी एपरी एक वृत्त है सेटारे आम असंख्य कौन आम असंख्य एपरी आम जिया टाणी पारूँ देख आम एपरी जिया टाणी पारूँ जहाँकि आम कौन आम केन्द्र बिंदु बाटे देखी जाए ताको आम कौन कहूँ ताकि आम व्यास कहता हूँ तो एठारे जो रही कौन रही व्यास भिन्न एक जिया बोले देख ये जो जिया जो कि कौन आम व्यास हो जाए तो यहाँ को छाड़ी अन्य आम जेकोसी गोटे जिया को नहीं यहाँ उपवाद्य से आम एप्लिकेबल होता है बुझिपार तो लोग यहाँ मुझे रिलीज कर दूसरी तापर आम नेक्स्ट टॉपिक बुझा देख तापर नेक्स्ट यहाँ लंब बोले तो तुम जान तो जाच तो देख बहुत पिला मो क्लास जिते नहीं कौन बहुत पिला यार मीनिंग जानी था नहीं से मुझे बता दूसरी देख लंब बोले कौन 90 डिग्री कौन कह लंब बोले 90 डिग्री के 90 डिग्री देख जदि आम पाखे किसी एपरी रहे आठारे जदि गोटे आसला गोटे आसिक जदि 90 डिग्री कौन 90 डिग्री कौन जदि बनाईदेला बोले यहाँ आम कौन कहूँ देख यहाँ यार आम कौन कहूँ आम लंब कहूँ कौन जो 90 डिग्री हो जाऊँगी
ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହାର ଆମେ ଲମ୍ବ କହିଥାଉ ହେଲା ଲମ୍ବ। ତାପରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବୋଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ କି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବୋଲେ ଦେଖ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବୋଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା କ'ଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ବାଟ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏପରି ଆମେ ଯଦି ଲମ୍ବଟେ ଟାଣିଲା ଯଦି ଏହା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ଦେଖ ଏହାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କହିଥାଉ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇରେଜ୍ କରିଥାଉ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିବ। ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ମାନେ ବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଜିଆଟେ ବ୍ୟାସ ନ ହେବା ଜରୁରୀ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିଆଟେ ଟାଣି ନେବା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ମୁଁ ତା'ର ନାଁ ଏ ବି ଦେଇଦେଉଛି କ'ଣ ଦେଉଛି ଏ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଏଠାରେ କହିଛି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଜିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ଟାଣିବା କ'ଣ ଯଦି ଲମ୍ବ ବୋଲେ କ'ଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀଟେ ଆମେ ଏପରି ଟାଣିବା ବେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ଦେଖ ଏ ବି ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମ ଏ ବି ରହିଛି ଏ ବିଟା ଆମ କେତେ ଆମ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମ ଏଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଆଉ ଆମ ଡିବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ତୁମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇଟା 20 ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେ ରହିବ ଦେଖ 20କୁ 20କୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା କେତେ ହେବ 10 ଆଉ 10 ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ ଏଡ଼ି ବି ଆମ 10 ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଡିବି ବି 10 ହେଇଯିବ। ଏପରି ଆମେ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେପରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁକି ଅନୁସରଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଆମେ କହିନେବା। ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଉପପାଦ୍ୟ ବୁଝିଯାଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ସେଠାରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଆ ଟାଣିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଜିଆ ଟାଣିବା ଆଉ ହେଲା ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଜିଆ ଟାଣିବା ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ସେ ଜିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣୁ ସେ ଲମ୍ବ କ'ଣ କରେ ଆମ ଜିଆ ରହିଛି ତାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିନିଏ। ଦେଖ ଆମ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଏ ଡି ଆଉ ଡିବିରେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ଆମ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେଇଟା ଆମର ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଚଲ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମ ଅନୁଶ୍ରେଣୀର 2 ନମ୍ବର ବି ତାକୁ ଆମେ କହିନେବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରୁ। ଦେଖ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ ନମ୍ବର 7 ମୁଁ ତ ଏହାର ମିନିଂ ପ୍ରଥମରୁ ବତାଇଦେଲି। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ଅଛି ହେଲା ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିଆକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଲମ୍ବ ଟାଣିଥାଉ ହେଲା ଲମ୍ବ ଟାଣିଥାଉ ତାହା କ'ଣ କହେ ତାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଏ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି ଆଉ ଆମ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଆ ପ୍ରତି ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟଣା ହେଇଛି ହେଲା ଯଦି ଲମ୍ବ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଯେଉଁ ଏହା ଆମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମ ଏ ଡି ଆଉ ଡିବିରେ ସେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କିପରି କରାଯାଏ ତୁମେ ତ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ହେଲା କିପରି ଆମେ ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍କନ ଥିଲେ ଅଙ୍କନ ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ହେଲା ଦତ୍ତକୁ ଆମେ ପେନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ହେଲା ଆମେ ଦତ୍ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦତ୍ତ ରହିଥାଏ ଆମେ ଦତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କି ଯାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ କ'ଣ ଲେଖିଥାଉ ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବେଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବେଲେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍କନ ବେଲେ ତ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏଠାରେ କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଆମ ଅଙ୍କନ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖି ଆମେ ପୁରା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଦତ୍ତ ବେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଯଦି ଉପପାଦ୍ୟ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏତିକି ଦେଖିବା ହେଲା ଯାହା ସବୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କହିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଦତ୍ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ
ବୃତ୍ତରେ ଆମ ଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଜିଆ ରହିଛି ସରି ଏ ବି ଏକ ଆମ ଜିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଓ ନେଇଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖ ଓ ଡି ଆମ କ'ଣ ଲମ୍ବ ଆମେ ଏ ବି ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ କହୁଛି ମାନେ ଆମ ଓ ଡି ଏ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲମ୍ବକୁ ଆମେ ଏପରି ସିମ୍ବଲରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। ଦେଖ ଲମ୍ବକୁ ଆମେ ଏପରି ସିମ୍ବଲରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ କିପରି ଯଦି ଏପରି ଆମେ ଲମ୍ବକୁ ଦେଖାଇଥାଉ ହେଲା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଚଲ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ମାନେ ସେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରେ। ଦେଖ କାହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଏ ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଡି ବି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ନା ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଏ ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମକୁ ବି ଡି ବା ଡି ବି କ'ଣ ଲେଖିବା ଚलो ଡି ବି ଲେଖିଦେଉ ଡି ବି ଆମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଲେଖୁ ନହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଲେଖୁନି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଆମେ ଏ ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଡି ବି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁ ବା ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଯଦି ଆମକୁ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ବେଲେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବସମ୍ମତାର ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ମନେ ଅଛି ତ ସର୍ବସମ୍ମତାର ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ଯେଉଁ 9 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲ 5ଟି ହେଲା ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ହେଲା ଏସବୁ ଯେଉଁ 5ଟି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଏ 5 ସର୍ତ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋକବାଦ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଶୋକବା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସର୍ବସମ୍ମତାର ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ୍ମ କରିଦେଉ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରୁ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଆଉ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପୁରା ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ ବାହୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମାନ କରିଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ 9 କ୍ଲାସ୍ରୁ କିଛି ପଢ଼ିଥିବ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ପୁରା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 1 ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥିଲା ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନି ହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିବ କହ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଏହା ବହୁତ ଇଜି କରିଦେବ। ଏବେ ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ସର୍ବସମ୍ମତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି କ'ଣ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବିକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ ଜଏନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଏ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନ କାହିଁକି କଲେ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଓ ଏ ଓ ଆମ ଓ ବି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ଓ ଏ ଓ ବି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ କରିବା। ଦେଖ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଅଙ୍କନ କଲେ ହେଇଗଲା ଆମ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବସମ୍ମତାକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିଛ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ଇଜି ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ତୁମେ ଆଉ କିପରି ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତାଇଦେବି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ତ ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ଏହା ରହିଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମ ଏହା ରହିଛି ତ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ଏବେ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଆମର ଏ ଡି ଓ ଲୋକ ଟିକେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଏ ଡି ଓ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ବି ଡି ଓ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସର୍ବସମ୍ମତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଉ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ
प्रथमे देख प्रथमे आम एटा लिखिपर कौन लिखिपर आम लिखिपर ओ ए इज इक्वाल टू आम ओ भी लिखिपर कहीं देख एटार गोटे कौन रही गोटे आम पाखे गोटे वृत्त रही है गोटे वृत्त आम कौन दुईटी व्यासार्ध रही गोटे वृत्त कौन आम दुईटी व्यासार्ध रही आम जाचु जदि गोटे वृत्त जदि दुईटी दुईटू अधिक व्यासार्ध थाए जी व्यासार्ध थाए ता कौन होते आम सामान होते से आम ये दुई व्यासार्ध कौन है आम सामान होगा आम साइड में कौन एपरी आम लिखिदे जे या कहीं आम सामान कहीकि लिखिपार्चु कहीं या वृत्तर व्यासार्ध से आम ओ ए इज इक्वल टू ओ भी लिखिदे तापर देख जब देख देखा दुई त्रिभुज है देख आम ओडी रही आठार ओडी देख ये त्रिभुज देख ये जो त्रिभुज रही ये त्रिभुज कौन आम देख ओडी रही अन्य जो त्रिभुज रही देख ये त्रिभुज कौन आम ओडी रही माने दुईटार अच्छी माने दुई त्रिभुज रही माने से कौन हो सामान होते आम कौन सामान लिखिपर यहाँ को आम कौन आम साधारण बाहु लिखिदेव या कौन आम साधारण बाहु लिखिदेव तापर आउ कि सामान अच्छी कि देख देख आम कहीपर क्या ई डी इज इक्वाल टू डी बी ना यहाँ कहीपरनि यहाँ आमको प्रमाण कर आउ देख एटारे आमर कौन लंब अच्छी देख एटारे कौन अच्छी आम देख लंब अच्छी माने ये भी कौन आम लंब हो या 90 डिग्री माने या भी कौन आम 90 डिग्री हम ना लंब दुई आड़े हम तो चलो तो आम कहीपर देख ये जो लंब रही और ये लंब रही दुईटी अन्य त्रिभुज रही माने दुईटा आम सामान भी तो ताकू आम सामान कौन लिखिपर तो आम लिखिपर देख मेजरमेंट ऑफ कोण आम ए डी ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट कोण आम कौन बी डी ओ है कौन कहीं आम लिखिद 90 डिग्री ना आम लंब लिखिदेले भी चली देख दुईटा 90 डिग्री माने समान देख आम तीन टी जिनिस मिलगला जदि देखा ये देख आम दुईटा कौन समकोणी होगा तापर आम देख कर्ण देख आम ओ ए आउ ओ बी कौन आम ओ ए आउ ओ बी दुईटी कौन गोटे गोटे समकोणी त्रिभुजर आम कौन आम कर्ण आउ देख ये जो बाहु दुईटा थिला समान होगा से आम एठारे कहीपर त्रिभुज ए डी ओ सर्वसम त्रिभुज आम बी डी ओ कहीं आम जो सकबा शर्त हिसाब से कौन सकबा शर्त हिसाब से सकबा शर्त मन अच्छी तो देख आम समकोणी दुईटा 90 डिग्री होगा तापर आम आम यह कर्ण आम कौन गोटे बाहु सामान होगा माने सकबा शर्त हिसाब से दुईटा सर्वसम होगा देख मुझे प्रथम कही जदि आम दुईटी त्रिभुज सर्वसम होता है तार रूप बाहु गुड़िक कौन होता है आम सब सामान होते तो आमको एठारे कौन प्रमाण कर अच्छी देख आम जब फास्ट सेकेंड ना एडी एटार भी आम फास्ट सेकेंड को नापी पड़ो तो ये कौन बी डी बा डी ए आम लिखिपर तो देख आम कहीपर ए डी इज इक्वाल टू आम डी बी बा आम बी डी कहीपर देख आम जो प्रमाण कर अच्छी आम डी बी लिखाई तो ये आम कौन लिखिदेवा आम डी बी लिखिदेवा तो देख आमको जहाँ प्रमाण करार ता बाहरी गला तो आम लिखिदेवा कौन लास्ट रे प्रूफ एपरी आम ये उपपाद्य को आम प्रमाण कर देख मुझे आउ थे तुमको भल भाव बतई देख एठारे आमको किपर प्रमाण कराए प्रथम तो आम दत्त लिखा दत्त जहाँ दिखाई एठारे कौन दिखाई देख गोटे कौन गोटे आम वृत्त अच्छी कौन अच्छी गोटे देख एठारे वृत्त अच्छी देख देख एठारे कौन गोटे वृत्त अच्छी आ वृत्त गोटे जिया अच्छी आठारे गोटे लंब टणाई जहाँकि आमको दिखाई ताहा आम एठारे लिखिदेले तापर आमको एठारे कौन प्रमाण करने देख प्रमाण आम समद्विखंडक बेले एटा जो देखा आम जो जिया रही ता सामान दुई भाग में भाग होती कहीकि आमको प्रमाण करार अच्छी तो ताहा आम एठारे लिखिपारे कौन आम ए डी इज इक्वाल टू डी बी कहीकि प्रमाण करार अच्छी ता आम एठारे लिखिदेले तापर आमको यहाँ प्रमाण करने दुईटी त्रिभुज आमको दरकार था से आम कौन कहले आम कि आम अंकन कहले आम ओ ए ओ आम कौन जो भी रही ताकू आम अंकन कहले तापर आम एठारे कौन कहले देख तापर आम ये दुईटी जो त्रिभुज रही नहीं आम कौन कहले दुईटा त्रिभुज नेले आउ आम जो सकबा शर्त रही हिसाब से देख सकबा जो शर्त रही हिसाब से आम कौन ये जो दुईटी जो त्रिभुज रही आम सर्वसम प्रमाण करदे सर्वसम प्रमाण होगा तापर आम जाचु तार रूप बाहु गुड़िक कौन होता है सामान होता है लिखिदे लास्ट ने आम ए डी इज इक्वाल टू डी बी से भाव में तुम यहाँ प्रमाण कर देख जो तुम फास्ट टाइम देखुव यहाँ मुझे कौन बताऊँ तुम भावुव देख टी यहाँ तुम थोड़े दुई थर जो देखी दूच हेले तुम यार किसी डाउट रही तुम आराम से कौन तुम आराम से यहाँ मन रखी बिना घुसिकी तुम यहाँ मन रखिपर देख आम उपपाद्य 7 मुझे भल भाव तुमको पूरा
ବତେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ନ କରି ଆମ ଏହାର ଯେଉଁ ବିପରୀତ କଥନକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟର ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ନେଇ ତମ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ କ'ଣ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହେ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଏଇ ବୃତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ସରଳରେଖା କାଟିବା, ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଏପରି ସରଳରେଖା କାଟିପାରିବା। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ହେଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ହୁଏନି କହିଲା। ଦେଖ ଦୁଇଟିରୁ କେବେ ଅଧିକ ହେବ କି, କେବେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଦୁଇଟିରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ନ ପାରିଲା। ଦେଖ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଛେଦ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ସରଳରେଖା ଟାଣିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଦୁଇଟିରୁ କେବେ ଅଧିକ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ଯଦି ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଚଲ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ବିପରୀତ କଥନ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାନି, ଖାଲି ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, କ'ଣ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ତ ତାକୁ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ଜଷ୍ଟ ତା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି, କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଉକ୍ତ ଜିଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। ଦେଖ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଆମ ଯଦି ଜିଆ ଅଛି ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା, ତାହା କ'ଣ କରେ, ଏହାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କରେ, ଆମ ଭାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ଜିଆକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ତାର ଓଲଟା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି, କ'ଣ ଜିଆ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି, ଜିଆର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଏହା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଉଥିଲା ଲମ୍ବ ଟାଣିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ତାର କ'ଣ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ଏବେ କହୁଛି କ'ଣ, ଦେଖ ଏବେ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବା, ଯଦି ଏହି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ କରିଦେବା, ଜଏନ୍ କରିଦେବା ବେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବେଲେ ଜାଣ ତ ବେଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଗ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବେଲେ କ'ଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ଅଛି ବେଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ ଲାଷ୍ଟ ଲମ୍ବ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଲେ ଏହା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମରୁ ଏହା କ'ଣ ଆମ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲମ୍ବ ହେଲା, ମାନେ ତା ଓଲଟିଆ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଚାଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲରେ ବତାଇଦେଲି ହେଲା। ଚଲ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନେବା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ଯେଉଁ ତୁମ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ତୁମ Bର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଜିଆର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା। ବେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି। ଏଠାରେ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ ଜିଆ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କହୁ, ଏହାର ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କହୁ। ବୋଲେ ଏଠାରେ ଆମ ଜିଆ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ହେଲେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେତେ, ଆମ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ
ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ଜିଆଟିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଜିଆର ଦୈନ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ଏହାକୁ ପୁରା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମ ଭାଗ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା ଏହାର ଦୂରତା କେତେ ଆମକୁ କହିଛି ଆମର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଆ ରହିଛି ତାର ଆମକୁ କ'ଣ ତାର ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତ ଦେଖ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ବୋଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ହେଇଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଏହା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଟେବଲ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଏ କି ଦେଖ ଆମେ ସେପରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ହେବ କେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବିପରୀତ କଥନରେ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଏପରି ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଦେଖ ଯଦି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତାମାନେ ଏହା ଏବେ ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ ମାନେ ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଆମ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଗଲା। ଏହା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହା ଆମ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହା କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ 3ଟି ରହିଥାଏ ଦେଖ ଏହା ଆମ ପି ରହିଥାଏ ଏହା ବି ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଚ୍ କହିଥାଉ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଲମ୍ବ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାର ବା ଆମେ କ'ଣ ଭୂମି କହିଥାଉ ଆଉ ଏହା ଆମ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ ତ ଏଠାରେ ଆମ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥାଏ H √√ ଆମର କ'ଣ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆମ ବି ସ୍କୋୟାର ହୋଇଥାଏ ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ପି କେତେ ଅଛି ହଁ H ଏତିକି ହୋଇଥାଏ ତ ଆମକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ବିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି ପି ସ୍କୋୟାର ହେଇଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଏଚ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏଚ୍ ଆମର 5 ଅଛି ବୋଲେ 5ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖ ଏଚ୍ର ସ୍କୋୟାର 5ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆମ 25 ହେଇଯିବ ଆଉ ପି କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଆମର 3 ଅଛି କେତେ ଅଛି ଆମର 3 ଅଛି ବୋଲେ 3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଯିବ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 16 ଆଉ √16ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଆମର 4 ହୋଇଥାଏ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମ 4 ଆଉ ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ବି କେତେ ହେବ 4 ହେବ କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଦେଖ ଆମକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିଛି ବୋଲେ ଦେଖ ଏଇଟା 4 ଏଇଟା 4 କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 4 + 4 କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 8 ହେଇଯିବ ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଆମର 8 ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସେପରି ଆମେ ଏପରି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କରିପାରୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ହେଲା ତ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ଯେଉଁ ବିପରୀତ କଥନ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ତୁମ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖ ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧାନ 1 କ'ଣ କହେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝୁ ଦେଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ 1 ପ୍ରାଇଜ୍ କହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଯେକୌଣସି ଜିଆର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କି ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ କୌଣସି ଜିଆର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ହେଲା କାହା ଆମ ଜିଆର ଆମ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ବୋଲି ଜାଣ କି ଦେଖ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ବୋଲେ ଧରିନିଅ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ଟାଣିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟେ ଯଦି ଟାଣିଲି ଯଦି ଏଇ ଲମ୍ବ ଏହାକୁ ଯଦି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିବ କ'ଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିବ ବେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ କହିଥାଉ ହେଲା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ବୋଲେ ତୁମେ ମୋ ହିସାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଦେଇଥିବ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ଯାଇନଥିବ ବୋଲେ ନହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଦେଖ ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଯେକୌଣସି ଜିଆ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ନେବା ହେଲା ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଯଦି ବୃତ୍ତ ନେବା ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମ ଜିଆ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜିଆ ନେବା ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏପରି ଆମେ ଲମ୍ବ କାଟିବା ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଟିଲି ଦେଖ ଦୈନ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ଆମ ଲମ୍ବ ଯାହାକି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମ କ'ଣ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଏ ବେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଆମ କାହା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ ଦେଖ ଅବସ୍ଥିତ ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଏହା କହୁଛି
बुझिपारे तो जदि कण जे आम पाखे गोटे जिया अच्छी है कौन अच्छी गोटे जिया अच्छी जदि सेठारे आम गोटे समद्विखंड लंब टाणीबा देखो टाणिले जे टाणिले आम जो केन्द्र कौन आम समद्विखंड लंब उपर ही अवस्थित हे तापर जो नेक्स्ट अनुसीधान अनुसीधान टू कौन कौन देख गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर जियार समद्विखंड लंब दुई वृत्तर केन्द्र में मिलित होती क्योंठे मिलित होती आम वृत्तर केन्द्र में मिलित होती देखो एवं आम पढ़ले जदि आम देख ये आम कौन दुईटी देख असमांतर जिया रही बोले मुझे कौन कहूँ ये जो फास्ट जो जिया रही है कौन ये जो फास्ट जो जिया रही है जब गोटे समद्विखंड लंब टाणुची है ठीक देख मुझे समद्विखंड लंब टाणिले आईपरी जदि मुझे गोटे समद्विखंड जब लंब टाणी देख ये 90 डिग्री हो 90 डिग्री बोले ये जो दुई जो आम समद्विखंड लंब कहाँटारे क्योंटारे आम मिलित हे मिलित हे आम केन्द्र में मिलित हे देख जदि आम टाणीमा बोले एपरी भाव में केन्द्र में मिलित होई जिबे है कहीं आम जो एवं पढ़े अनुसीधान हिसाब से केन्द्र रुहति मैं दुईटा केन्द्र रे ताने केन्द्र में मिलित होइजिबे तापर नेक्स्ट अनुसीधान सॉरी अनुसीधान 2 आम सेकेंड पार्ट कौन कहूँ गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जिया समद्विखंड लंब दुई वृत्तर केन्द्र दे जाउथिबा एक सरल रेखार अवस्थित है कौन कहूँ देख जदि आम पाखे दुईटी समांतर समांतर बोले बुझ समांतर बोले सामान नहीं है समांतर बोले पूरा सामान दूरतार जदि किसी थी आम कौन कहूँ मैं समांतर देख ये आम दुईटी जिया अच्छी दुईटी जिया माइन कि पूरा समांतर अच्छी कौन समांतर अच्छी बोले जदि आम ये दुईटी जिया अच्छी दुईटी जियार जदि गोटे आम कौन आम समद्विखंड लंब टाणीबा देख ये गोटे समद्विखंड लंब टाणिला आउ देख टाणिला आउ एठारे गोटे जदि आम कौन करना देख आम जो सेकेंड जिया रही सेटारे गोटे आम समद्विखंड को जब लंब टाणीबा बोले कौन हो देख ताहा आम जदि मान कि गोटे आम स्वरेखा अच्छी जहाँकि आम आम केन्द्र बिंदु बाटे देखी जाऊँगी माने केन्द्र बिंदु बाटे दे जाऊँगी ये दुई आम जो लंब टाणिले ये दुई लंब भी से बाटे ही जीव एटारे कौन कहूँ गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जिया समद्विखंड लंब वृत्तर केन्द्र दे जाउथबा एक स्वरेखा उपर अवस्थित ताने ये जो देख लंबटी आम कौन आम ये जो स्वरेखा जाऊँगी से स्वरेखा उपर ही अवस्थित रही है बुझिपार चलो अभी आम नेक्स्ट प्रमेय 2.2 देख यह देख मुझे तुमको भल भाव बतई दूसरी देख ये कौन कहूँ एक स्वरेखार अवस्थित नथिबा जेकोसी तीनोटी बिंदु मध्य दे गोटे एवं केवल गोटे वृत्त कौन करा जाई पारिबो देख कौन कहूँ जदि आ पाखे 3टी कौन अच्छी बिंदु अच्छी से 3टी बिंदु को नहीं आम गोटे वृत्त टाणीबा माने आम गोटे है गोटे जदि आम टाणीबा देख गोटे तो वृत्त आराम से हो किंतु या छड़ा जदि आम आउ भी जब वृत्त टाणीबा चेष्टा करवा आम करें है माने कौन केवल गोटे एवं केवल गोटे आम 3टी बिंदु को नहीं है 3टी बिंदु जहाँ गोटे स्वरेखा ना ताकू नहीं आम टाणी पारिबा बुझिपारे देख आम 3टी को नहीं आम गोटे ही आम कर बुझिपारे तो हार्ड तो नाला पूरा इजी तो मन रखि कौन आ पाखे जो 3टी बिंदु अच्छी जहाँ गोटे स्वरेखा नहीं ताकू नहीं आम कौन गोटे एवं केवल गोटे ही वृत्त आम टाणी पारिबा तापर आम जो नेक्स्ट टॉपिक रहा आम कौन त्रिभुज परिवृत्त और आम परिकेन्द्र कौन आम जो त्रिभुज परिवृत्त और परिकेन्द्र देख यह तुमको पूरा भल भाव में बतई दूसरी देख प्रथम बुझा तापर मुझे स्टेटमेंट को नहीं तुमको भी बतईबी देख ये कौन कहूँ जदि देख ये आम पाखे गोटे कौन आम ABC कहीकि गोटे आम पाखे आम त्रिभुज रही जहाँ आम कौन 3टी शीर्ष बिंदु रही ABNC है 3टी शीर्ष बिंदु रही देख ये जो 3टी शीर्ष बिंदु रही जदि आम ये 3टी शीर्ष बिंदु को नहीं जदि आम कौन टाणीबा गोटे जदि आम कौन टाणीबा जदि आम गोटे वृत्त टाणीबा है कौन गोटे जदि आम वृत्त टाणीबा तो से वृत्त को आम कौन कहूँ देख ये वृत्त को आम कौन कहूँ ये वृत्त को ये जो त्रिभुजर कौन आम परिवृत्त कहूँ कौन कहूँ ये जो वृत्त को ये जो त्रिभुजर आम परिवृत्त कही है आउ ये जो वृत्तर केन्द्र बिंदु कौन ये जो वृत्तर केन्द्र बिंदु को आम कौन कहूँ ये जो त्रिभुजर आम कौन परिकेन्द्र कही है कौन हम परिकेन्द्र चलो ये जो स्टेटमेंट लिखाई ताकू आम भल भाव में पढ़ी बुझी नेबा
देख एठारे कौन कहूँ गोटे त्रिभुजर शेष बिंदु त्रय दे अंकित वृत्त को कौन उक्त त्रिभुजर परिवृत्त कहुए क्या देख ये वृत्त को आम कौन त्रिभुजर परिवृत्त कहुए इंग्लीश कौन आम सार्कम सर्किल कहुए ओ तापर लिखाई कौन ओ यार केन्द्र बिंदु को कौन देख यार जो केन्द्र बिंदु रही से केन्द्र बिंदु को उक्त त्रिभुजर परिकेन्द्र कहुए इंग्लीश कौन आम सार्कम सेंटर कहुए बुझिपार तो देख मु भल भाव तुमको बतईली देख मोर कि तुम अनुसरण किसी तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रही करने देख मुझे गोटे बतईदेवी गोटे इम्पोर्टाट जिनिस देख एठारे कौन गोटे आम गोटे देखा गोटे परिवृत्त अच्छी है गोटे त्रिभुजर परिवृत्त अच्छी आम पी क्यू आर आम कौन आम 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 जो पी क्यू आर परिवृत्त एटा देख पी क्यू आर गोटे परिवृत्त अच्छी हेल्ले मोर कि आम जो परिकेन्द्र है आम जो परिकेन्द्र जो आम जो वृत्तर जो केन्द्र बिंदु जो थाए ता कौन आम जो त्रिभुज जो रही बाहर रही पारे देखो ये आम भितर अच्छी यार आम बाहर रही पारे कार आम जो त्रिभुज रही तार बाहर रही पारे है बुझिपार तो देख यह तुम इम्पोर्टाट था तो मुझे बतईली एक जो आम जो नेक्स्ट जो रही गोटे क्वेश्चन ताकू आम करवा जहाँकि तुम अनुशीलन क्वेश्चन देख आ गए जिसम रखी ये जो वृत्तांत लिखित देख जदि एपटे जदि किसी टणा जाए गोटे जदि एटारे कौन गोटे जदि एपटे थाए ताकू आम कौन वृत्तर सॉरी वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कही क्या जदि आम गोटे वृत्तरे जदि गोटे कौन गोटे आम आम गोटे त्रिभुज काटी था ताकू आम कौन आम वृत्तांत लिखित चतुर्भुज आम कही था देख एवं आम आउटे क्वेश्चन कर पकाइबा जहाँकि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इम्पोर्टाट अटे देख यह तुम अनुशीलन तुम 3 नंबर क्वेश्चन देख ये क्वेश्चन कौन कहे एक वृत्तर 16 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट एक जिया एक व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे समद्विखंड हुए कौन हुए देख एटारे कौन कहूँ क्वेश्चन कहूँ एक वृत्तर 60 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट गोटे जिया एक व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे आम समद्विखंडित हुए वृत्तर व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर हेले डीपी दैर्घ्य निर्णय कर देख ये कौन कहूँ आम पाखे गोटे जिया रही है कौन गोटे जिया रही है जियार दैर्घ्य के देख पूरा ये जो जिया रही जियार दैर्घ्य आम 16 सेंटीमीटर मुझे आम ना देदेबा आम ए और बी तापर एटारे कौन कहूँ देख एक व्यासार्ध ओपी है देख एटारे गोटे व्यासार्ध रही है कौन ओपी कहीकि गोटे व्यासार्ध अच्छी है जहाँकि आम जो जिया को डी बिंदु रे कौन करुचे समाधिखंड कर पूरा समान दुई भाग आम भाग करदे तापर कहूँ आम वृत्तर व्यासार्ध के देख जदि आम व्यासार्ध आम देपर है ये जो वृत्तर जो व्यासार्ध के आम 10 सेंटीमीटर कहीं कहूँ तापर आमको डीपी है आम कौन पी पॉइंट तापर आम कौन लोग आम पेन चेंज कर दूसरी देख आमको ये जो डीपी रहा ये डीपी दैर्घ्य आमको बाहर कर अच्छी बुझिपार तो यहाँ आम बाहर कर ना आराम से बाहर करवा देख प्रथमे एटारे तुमको कौन बुझा पड़ो देख जदि आम एटारे देखा एटारे आम जो रुक आम कौन लिखी आम ना लिखिदेबा आम ओ इक्वल टू के देख आम 10 सेंटीमीटर होगा तापर आम जो ए बी इक्वल टू आम 16 सेंटीमीटर बोले मत कहीपर कि आम ईडी दैर्घ्य के देख ईडी दैर्घ्य के देख यहाँ कौन समान दुई भाग भाग हो माने ईडी के दुई षोलर आम कौन भागे बेले दुई भाग भागे हे बोले के जदि आम 16 को 2 भाग करवा के आम 8 हो एडी के 8 बोले मत कहीपर आम एवं एडी के देख एडी एडी आम कौन आम पी फर्मूला कौन होता है रूट ओवर ऑफ आम ए स्क्वायर माइनस आम बी स्क्वायर होते बोले एच लिखी देख एच आम यहाँ आम एच में कहीपर आउ यहाँ कौन आम बी कहवा बी के आम 8 है आम एच के एच हूँ आम 10 है देख बोले ए के आम बाहर करना चलो अभी आम कौन करवा आम भैल्यू पकेबा आम एच भैल्यू के आम देख 10 स्क्वायर के आम 100 हो जाए तापर बी के आम 8 स्क्वायर के होते आम 64 होता है तो आम जब माइनस करवा के 36 हो ताने आम ओडी के देख आम ओडी हो 6 हो रूट ओवर 36 भैल्यू के हुए आम रूट ओवर 36 भैल्यू के आम 6 हो जाए है तापर एबे देख आम ओडी
ओडी बेले केते देखो आम एतिर दैर्घ्य आम पाइगले केते दैर्घ्य देखो आम एतिर दैर्घ्य आम पाइगले केते आम केते पाइगले कि आम 6 कहीकि पाइगले है आमको ये कौन एतिर दैर्घ्य बाहर करवा अच्छी देख जदि आम जानिले या गोटे कौन वृत्तर कौन व्यासार्ध वृत्तर व्यासार्ध के 10 सेंटीमीटर बोले पूरा एति 10 आम आम 6 बोले एति के आम 10 रु माइनस करदे जदि आम डीपी बाहर करवा डीपी को आम किपर बाहर करवा देख डीपी को बाहर करने पूरा आम जो व्यासार्ध रही आम जो ओपी रही ओपी रु कौन करवा आम जो पी आम जो ओडी बाहर कले एटारे जो ओडी बाहर कले ओडी को माइनस करदे बोले कौन आम डीपी बाहर जीव बोले आम ओपी केते ओपी ओपी सॉरी ओपी हेगला यार जो पी ओपी केते हेगला आम केते हेगला आम 10 सेंटीमीटर आ ओडी केते हेगला आम 6 बोले माइनस कले केते हो आम 4 हो बोले आम डीपी रो वैल्यू केते हेगला आम डीपी रो वैल्यू केते हेगला देखो आम डीपी रो वैल्यू आम आइला 4 आम एपरि भाव में एपरि नंबर को करिता देख मैं तुमको पूरा भल भाव में ये जो रही है उपपाद्य 7 और ता विपरीत कथन या नहीं तुम भल भाव करके आम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन तुमको करदेली जदि ये वीडियो देखा तुमको भल लगी कि तुम भल शिखा लगे हेले ये वीडियो को तुम जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर आ देख जदि आम एटारे जहाँ किसी पढ़ाला ये जो नोट जो तुमको दरकार अच्छी बोले तुम टेलीग्राम चैनल सहित आमको आम सहित जोड़ी पार ता सहित देखो आम जो पढ़िब.com वेबसाइट रही है तुम एब्सोल्युटली फ्री रे या सब किसी पाइपर आउ देख ये जो आम वृत्त चैप्टर जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो देखापी तुम सीधा एटारे क्लिक करके प्लेलिस्ट को जापर आउ तुम से पूरा ये वृत्त चैप्टर को भल भाव शिखिपार थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।